Alors bonsoir, اليوم نحلو le deuxième exercice ensemble تاع la série اللي كنت déjà مديتها لكم. Donc le deuxième exercice nous dit une solution aqueuse contient 28% en masse d'éthanol والرمز تاع l'éthanol هو C2H5OH et sa masse volumique est de 0,96 g par centimètre cube. Alors, ils nous ont demandé de calculer la molarité et la fraction molaire. Alors, avant de passer à la résolution de l'exercice, il faut tout d'abord écrire les données que nous avons, c'est-à-dire les données les ANA. Alors, comme données, qu'est-ce que nous avons? Alors, nos données sont... Très bien. Donc, les données tawana, c'est que Andy... donc, je vais ouvrir sorte de bracket, 28% en masse de C2H5OH. Très bien. Ou on a la masse volumique. Alors, la masse volumique, 0 égale 0,96 grammes par centimètre cube. Très bien. Donc, c'est une fraction en masse. Alors, qui a une fraction massique ou la fraction en masse, c'est la même chose. Qui dit باش نحسبها? Alors, تعلمنا بلي la fraction massique, généralement, نرمزوا لها WI, هي la masse تاع le constituant MI sur la masse totale. يعني لا راني في une solution, la masse تاع le soluté par exemple, elle a la masse تاع solution اللي هي la masse totale. Très bien. Donc maintenant, qui يقولوا لي 28% en masse, هذه pour les étudiants اللي راهم دروك L3GP ou la L2GP, ils peuvent faire un petit passage هنايا باش يشوفوا parce que هذه تاني ça leur concerne. Donc, qui يقولوا لي 28% en masse, ça veut dire que راه عندي 28 grammes de C2H5OH dont 100 grammes de solution. Ça y est. Donc, هذا هو معنى le pourcentage massique. هذا هو معناه. Très bien. Donc, maintenant, est-ce que je peux tirer des informations à partir du pourcentage massique et de la masse volumique? Alors, on dit la définition de la masse volumique, je vais vous dire ρ de la solution égale la masse de la solution dans un litre. Dans un litre. La masse de la solution contenue dans un litre. Ça y est, d'accord? Donc, en premier, je dois convertir en litres. C'est une information, vous devez la garder, que 1 cm3 fait 10 puissance moins 3 décimètres cubes, ou décimètre cube, le litre. Ça veut dire 1 cm3 égale 10 puissance moins 3 litres. Ça y est, ça veut dire il a بغيت نحول la masse volumique للlitre غادي تخرج لي ρ تاع la solution égale 0,96 grammes على 10 puissance moins 3 litres. moins 3 كي تطلع الفوق الأس يولي موجب تولي لي 960 grammes على litre. Très bien. Donc maintenant, je dois passer à la résolution de l'exercice. هما شقالونا غادي بشوي بشوي نعاودو نقولو للراوند. قالونا حسبوا la molarité. Donc la molarité. Molarité. Très bien. Donc la molarité normalement هي شه. La molarité c'est grand CM, c'est-à-dire la concentration molaire. Donc la concentration molaire égale à quoi? Égale à N soluté sur V. Ça y est? Ou là dans un litre. Donc, qui m'intéresse le volume, on prend l'unité, 1 litre.
اسكو عندي ان سوليتي. حنا عندنا هنايا السوليتي شاولا قالوا لنا سي سوليوشن ديتانول، صافي السوليتي تاعي المذاب تاعي هو شاه هو ليتانول. دونك نورمالمون سي ان تاع C2H5OH sur V. لو كان عطاوني السي والفي نجم نحسب ان، بصح ما بروحهم قالوا لنا حسبوا السي، تسمى هذه مفروغ منها ما كاش. هذه سي اون سوليوشن، دونك جو في شيرشي لا فورمول اللي تقد تمد لي لو نومبر دو مول. دونك الان ايغال بوتيت ام سور غراند ام، ça veut dire petit m تاع C2H5OH sur grand m تاع C2H5OH. بروبليم كو ما عنديش لا ماس تاع C2H5OH، شندير؟ هما عطاوني في الديبي، عطاوني لا ماس فوليوميك نيشان. عرفوا لي لا سوليوشن هي شاه، لا سوليوشن هي المجموع تاع السوليتي بلس سولفون نيشان. تري بيان. دونك لو كان عندي اون ماس، ça veut dire masse solution égale masse soluté plus masse solvant. كان volume solution égale volume soluté plus volume solvant. لو كان nombre de moles nombre solution égale nombre soluté plus nombre solvant. دروك انا خصني لا ماس تاع السوليتي. شندير؟ الاولى نروح للرو تاع السوليتي اللي عطاوها لي السوليوشن باردون. رو تاع السوليوشن اللي كنت ديجا حولتها للليتر لقيتها 960 غرام باغ لتر. داكوغ. دونك وعلى بالي بلي الرو هي ام دو سوليوشن دون ان لتر، دونك نجم نحسب لا ماس تاع لا سوليوشن نيشان. دونك ام سوليوشن égal رو فوا في. في يساوي 1 لتر، صافي دير لو ريزولطا غادي تقعد لي غير هي 960 غرام. Très bien. Donc maintenant je passe à la deuxième opération. قبيله شا قلت لكم بلي لا فراكسيون ماسيك شا تعطينا كوم انفورماسيون، تقول لك بلي عندك 28 باردون، دونك تقول لك بلي عندك 28 غرام de C2H5OH dont 100 grammes de solution. Mais en réalité ما راحش عندي 100 غرام، راه عندي 960 غرام de solution. ça veut dire غادي ندير العمليه الثلاثيه، نحط 960 غرام de solution ونحسب نشوف شحال فيها من غرام تاع سوليتي. هذيك هي لا ماس اللي محتاجتها باش نحسب لو نومبر دو مول. دونك ام سوليتي égal 960 fois 28 sur 100. Donc normalement تعطينا 268,8 غرام. 268,8 غرام. كاين اللي غادي يقول لي دروك مدام علاه ما حكمناش ديريكتومون رو وضربناها في لا فراكسيون ماسيك وصاي. كي تضرب الرو في لا فراكسيون ماسيك غادي تعطيك رو تاع C2H5، ما غاديش تعطيك لا ماس تاع C2H5. وحنا خصنا لا ماس، خص لا ريبونس تاعكم تكون لوجيك، ماشي تكون غير حسابات وصاي، خص يكونوا دي ريزولطا لوجيك. داكور. Très bien. Donc maintenant لقيت la masse, qu'est-ce que je devrais faire? Donc maintenant il est غلي نحسب la masse molaire. Alors ce que je vous conseille de faire c'est que ما تتقلقوش في الأجوبة تاعكم، surtout quand il s'agit d'un test ou d'un examen. كاين des étudiants اللي الله يبارك يكونوا فاهمين مي لو بروبليم كو ما يكتبوش كاع لي انفورماسيون اللي يعرفوهم، دايرين في حسابهم كو بويسكي يعرفها دونك لونسينيون يعرفها، دونك il n'est pas obligé d'écrire هادوك لي ديتاي. دونك جو كونساي بويسكي قريتوهم، بويسكي عطاوهم لكم في الكور، سي راهم يقراو منكم تعاودوا تردوهم لهم في ليكزامان ولا في لو تيست. داكور. دونك normalement maintenant je dois calculer la masse molaire تاع C2H5OH. alors le plus logique نكتب القانون تاعي c'est 2 fois la masse تاع الكربون plus هنا عندي hydrogène plus 5 hydrogène donc 6 fois la masse تاع l'hydrogène plus
1 fois la masse molaire de l'oxygène. Ou normalement, la masse molaire de C2H5OH égale à, je crois, égale à... Alors, la masse molaire de le C2H5OH, normalement, elle est égale à... Je ne sais pas. J'ai pas calculé. Normalement, assez simple. Donc, on dit 2 fois 12 plus 6 plus 16. Donc, 16 plus 6, c'est 22. 22 plus 24, c'est 46 grammes par mol. C'est facile. D'accord? Donc, on va regarder le nombre de moles de C2H5OH. غادي تجيني 268,8 اللي لقيتها sur 46, ce qui est égal à 5,843 moles. Là, لقيت غير le nombre de moles. Et maintenant, je dois calculer la molarité. Alors, la molarité égale le nombre de moles sur le volume. Puisque maintenant, le volume, donc je vais prendre l'unité, 1 litre. Ce qui est égal à 5,84 sur 3 sur 1, ce qui est égal à 5,843 moles par litre. D'accord? Très bien. Donc, on passe à la deuxième question. La deuxième question, les fractions molaires, calculer les fractions molaires d'éthanol, d'eau et d'eau dans cette solution. Alors, avant que la fraction molaire, c'est le nombre de moles du constituant sur le nombre de moles total. D'accord? Donc, si je veux calculer la fraction molaire de l'éthanol, je dois diviser le nombre de moles de l'éthanol par le nombre de moles total. Alors, avant de calculer la fraction, je vais écrire la loi XI égale NI sur N total. Ça y est, avec, dis toujours que tu d'accord? Avec la somme des XI égale à 1. Ça y est, d'accord? Alors là, j'ai combien de constituants? J'ai l'éthanol et l'eau. Donc, on dit zouj تاع les constituants. Ça veut dire نحسب X تاع C2H5OH qui est égal à NC2H5OH و N total تاني تكتبوها لهم هي NC2H5OH plus NH2O اللي هي تاع l'eau. D'accord? Donc, est-ce que N تاع C2H5 عندي؟ Oui. Est-ce que N تاع H2O عندي؟ Non. باش نحسب ال N تاع H2O شي اللي قلي ندير؟ اللي قلي ندير petit m تاع H2O على grand m تاع H2O. Est-ce que عندي la masse تاع H2O؟ Non. بصح شا قلنا؟ قلنا باللي السوليوشن هي la somme soluté plus solvant. هما راهم باغيين يوصلوكم تكتبوا هاد l'information. Donc, la masse تاع la solution هي la masse تاع soluté plus la masse تاع solvant. Ça veut dire que la masse تاع H2O égale la masse de la solution moins la masse de C2H5OH. Ça y est, il y a 960 moins 268,8 qui est égal à 691,2 grammes. Très bien. Donc maintenant, je peux calculer le nombre de moles. M تاع H2O égale à 18 grammes par mol. Donc, nombre de moles TI égale à 38,4 moles. C'est bon? Très bien. Donc maintenant, je vais نحسب. Très bien. Donc, باقي نحسب les fractions molaires. Donc, les fractions molaires. Pardon, je prends beaucoup de temps à effacer. Là, ça, d'accord. Donc, N تاع C2H5 على N total, ce qui est égal X تاع C2H5
OH égale 5,843 sur 38,4. وعطاتنا 0, 13, 21. أنا ديت 4 chiffres significatifs. Ça veut dire le pourcentage 13,21%. Maintenant, j'ai le choix. يا إما نكتب باللي X C2H5 OH plus XH2O égale à 1 et je tire XH2O égale à 1 moins XC2H5 OH qui est égal à 0, 800, 8700, 8679. sinon نروح نعاود نحسب تاني من جديد. هنا 38,4 plus 5,843 pardon. donc هنا يا اما ندير كيما هكا 1 moins la valeur اللي كانت عندي. sinon نحسب كيما حسبت تاع C2 à 5 في les deux cas c'est correct. d'accord. donc c'est bon. هذا هو le but تاع l'exercice. donc كان باش يعلموكم كيفاش vous tirez de la fraction massique et la masse volumique la masse de soluté, c'est-à-dire منهم تخرجوا la masse de soluté وكابابل يعطوكم الكونترير، يعطوكم pourcentage تاع السولفون ويقولوا لكم حسبوا la molarité. donc تخرجوا la masse تاع السولفون، من بعد من la masse تاع السولفون تخرجوا la masse تاع السوليتي، ومن بعد تروحوا تحسبوا la molarité. وكيفاش تحسبوا les fractions molaires. c'est tout. هذا هو le but تاع l'exercice. donc la prochaine fois nous allons résoudre هذا l'exercice. j'espère que vous allez le préparer. je félicite mademoiselle Menel Gelouche qui essaie à chaque fois de résoudre les exercices et elle communique la solution avec moi. donc bonne continuation et à la prochaine, Inch'Allah.